Hello, Nila Gikuade. The Nia Miwella, the head to a Sagadoka, more when you keep blow, a hold up a Sugumula, the head to car, more when you kilo the Tupa, the Lisoswilla, Libera, Dr. the Kuguso, Tholowato, Pagatan the Kula, North Akon Law, a Sugada Pagabatupa, La Part of Poquado Tasso, Street Mabuni Law. Amen. The head to car, more with keyboard Tatupa. Da so sweet sa yuala du que ye da que so sweet at that pa lubga do da tho ogoga mob gadoni do to ni pika do qua sogomo agila betukita le di dola da wita surata mamu bakado nagluta so sweet hone bagatulo do hikata mu tu yo atamula learn the hill of Wallen Pokwa. La ugokita Yeshu kre ko holiki sao. Amen. Paka duna gulel kolawasiko. The second Sunday in Advent. Bless the Lord who has caused all thy holy scripture to be written for our learning. Grant that we may in such wise hear them, read, mark, learn, and inwardly digest them, that by patience and comfort of thy holy word, we may embrace and ever hold fast the blessed hope of everlasting life, which thou hast given us, and our Savior, Jesus Christ. Amen. Da kwe ta le de ninya le da khuso to libera kla ba sogumo ko chugata le aredula ba thani ka sai sukre gluta tulu bola luka asaro kisita asapo kisi ye saro sunya do tabno lo la ko tholo mu lo do la lo do sao pho lo do ta ko ta khe ta ko ta go kaba kwa kanyo klu le hoku klo do pole do la po de pa ko we lo me kwa kanyo plita do ba yula ta kama atala hoku klo agita do kati tilo agiri I muko so ko mo de pa ne ku ko wa lo dona de su wa ga tiba wa ga nyo pho kwa I hela ta apu do apu odo asogomo do alado ko bodo lo do tu tani de pa ma ata do me ta ukioke tu amula butho ta do kwa tho do mo tho tu khot ke do siba o la takto do klada do thick helane kwa ke tu alado tho do tu tin do tu tinya tu wela ta ko kha ba bu tholi di ne so tu thi ta da pha ne ma asa do tinya le ywa abo mu bu tholi ne ke siba tu to le pwa de so I de klo pu gui di ba do ta da pha ne ka ma asa khe lo mu kho do ho kho ka pu gui lo me yeta ga to I ta pu gui ba ai miwala tata kuso siba wala luka asado kisita asapo kisi yet le tasita ahoda ame kwa de pepe betiba asagato la liso suito lo bwane owe arido gatani 30 kasa yuwa kahaki asagato tatini kasa yuwa kahaki le kolawari petinya kola parosia the second coming kasayu kahaki keyboard blow le kahaki gida le ta sota como di li sosi tulupo ato pako omu do kida do ni no le ta uke koki asagato kasayu shukre udali no ta uke koki asagato boda koga de permitiba ta tho di kasayu atela wedo akaini pati awe Clada do thetu de pa no do tho sagadon dakoka pemeti ba ka sa yuwa tela weta ata thor pai make it holi do ka sa yu amuni muso mutholi 30 ti pka sukumna la ba ha la wa gnyo phu khwa no leli sosi bune awe memila awe
Mathe tata kukusoni koedala the son of God emila lukane koedala the son of man kasa yua pokwa the waganyo pokwa dakato keep lai wala athinya we awe akobiyone siweda awe ajiwe che atabinyone mebe kasa yishukre and no kasa no the son of God mege the son of man kasa yua pokwa waganyo pokwa mege adapine kasa Yesu kre kahake keyboard blone kahake la aso komo kahake la pa ko pho thinya we kasa yodagani lo ahodo akaba udo keteketo ata 30 mo kasa Yesu kre kahake keyboard blo meweda akaba uketeketo ta do keyboard blo hakila ta sinyone me amuni mundile me thiba do akaba keteketo ro pakho Agi kwa dala awe liberal no I had to ka le Roman so to see yes sa da support lui ne pheda ta kwe ta de bo la ne ba kwe ta la pata su ta so go di to ta wi ta su ta ma mu ba ha do ta kwe ta da pha ta do ba go do ta mu la lo do ta wi ta su do ta ma mu ka sa mo hilo thuta sugumota de mi khotko tako di Yesu Kristo di to thugama la magpo yuwa bagasa Yesu Kri apa thuta de plo dollar thuta ko de pu ho ni de ke mother di ne do tulo thuta di Kri tulo yuwa ala ko po go so ni de ke agedi Yesila Yesu Kri ketola ta kudre ke puwa la yua ta meta to agodi di to akamaga makla ta sipala pa di de phadi lo do di to paglu de phala kamala ko yua la ta ta gnyo ako di ta kweta so ne la ta yu ko yega ala na la na paglu pa akla do yikata wito nmi lo do si gdo we waglu de pa ta khud ko do apwa mudke do magra de su waglu khelate o si top do yuar ke do wagom khelate o ta wito or ke do magra de su do so yi shaya siveda yishe agi ko o do pwa ke seta pwa kalu de pha lo do pwa kalu de pha ne kamula da lo apu lo do mo ta mula ksa ma pwe su do ke ye ta ta khu do ta khu ta pho la ta na ko di to tu ka a tho la ta mula la da so sui aso ko mo ni ke ahodo la ta ta khu ke so mo luka ne siba pwa baba kwa sokmo do kasaywa amuni muto kebutholi pamitiba musa de ninyai patiba awe get over the global village hoko kla the war lanyane hokla dothe do ta kuba kuze le thole tho la akla ne ta ta tho a do lo ta sudana dio awe ayo hada le hoko ta sudagmo hodo ta sudana dio aba thodo udano ta sudana ni dile na gaba one di kasa yuwa te bwa klada do thepa ala do thodo na tibata kuka patibata ada tho no bo ophe awe American puni le awe Utah state ne patiba o mukoli ta opodi o no le awe chigo no ne po kolo da le kasa Yesu Kristo o no ahone ta de phane po kolo da le kasa Yesu Kristo o kia daga blo me mutega ne sele pata tinya ba basa ta de phane kasa yuwa to lo ba da hanya ne kasa yuwa bom ke hakilo do amuni mutone buralo do di do poweda ne ta de phane ma da akla ne pakaba o le ge da sudana agon ne li so si to lo bo so yi she agi ko o no ta lo so lo to so yi she de kan ne akapa bwa lu de phalo
kepada puak lu pan le mudule so you share again so that we lo chulo te vele so you share again but me we ka sacred ke ba he pe ba ko bo ma lo ta pan ne ke ne le ta ko ke pe ka pu pele awe ta sinyo pe ka pu pele ta lo me le pe ka cha agi ba ko de me ba a ho do puak lu de pan ne ke munda le apu lo po we da I mu sa ba mu la da le ka sacred me ya no a ho do ba me mu la ka sacred di khai create upla sakato kha ho do mota mula ka sa ma pwe tu la ta ta khu do ta khu ta po la ta na ko ta mula ka sa no the god of hope the god of peace prince of peace ta khu ta po ka sa no do le ta da pha ne pa ka ni la ta na ko lo ka thi ba la ta na ko no we do so po lu chot thwe bo di to tu ka aro ka ba aro me ka ba aro la ta mula la ta so su ko mo no pa da o mu ne pa do tho ta ni me le phu sa do o phu sa khwa do mu ka do tho do le tho pwa tho le ta pwa tho ta pto ba ta pto ba sa do pa ka ba aro le mu ne le pa ka ba aro la ta mula la yua do ba ha da la ta so su ko mo ala ta so su ko mo ne pa me o da ta su ta na ne ba tin nya di le no ba tin nya la ba give up pa ma de thil ba ba hisu kela ne ka sa yo ta so su ko mo ne ma da la ba tu pa kla no ma da la ba tu pa kla ba ta o mu a blo la ne ba da su ko mo la ye ma da me ba o da ba kre bo ne la to sunya allo ka sa yesu kri te we ta ka to allo ki de pla into the hands o lord I command my spirit Kasa ya awai ta su na su pu lo o da kha ne mi we ta so so ko mo ka ma da la kasa yesu kre ma na da ti na me khilo na ta la kasa yua asu bu kele ne sa da pe ne ta so so ko mo ne ma da la la pu lo o do bu we de o ta he tu kha mo be ki blo ata tu ka ne to lo bwa no pa ka mu la da la ba har le glu ta so sri ba ka mu la da la ka sa ya glu ta do pa ka tu lo do khi kha me no lo ta mu to yo eternal life no love wa he lo ba me ka le pa ka sa yesu kri he lo bwa he lo bwa ni he lo bwa he lo we le anno ka sa do ma tho le do pwe do we anno ka sa le tu su nya allo do third we de man we kele mu to we ka sa yesu kri no yemana ta ti li me kwa le so sui le de ha nya yi de ni nya yi ta he du akha mu bwe kiblo ale so sui ne mu ko do hoko ka pu kwi lo me yeta ka to yi ta pu kwi ba ka sa yo aklu ta che blu ne ta ba pu kwi no de ba ka ba le tho pwe tho ka sa yo ata hu da pho ka ba le do pwe tho ka sa yo wa ata so su ko mo ka ba phida mada le na ta ki bu di to ka le do pwe tho ne ho do creo plan ne ba ko le awe peace on earth hoko club pwe do ta hu da pho ke ho do hoko club bo we dai bo hoko po le ba ta ki bu ne ka ba pwe do ta hu da pho ka ba u do ta hu da pho no me ko do ta hu da pho ne me we ta lo sa ta a lo ka le ta so si pwe we lo a ko ni do bu we de o ye so wa tu le ta he du kha mu be ki blo ali so sui le luka asado kisi ta so kisi ye dil ta si ta mo ba ka thani de ko la da nu ya go ka sa yo aglu than lo mo yuwa su ti ko ni ke amen